એન્ડ કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। પીએમ મોદીએ ઇન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસનું કર્યું ઉદ્ઘાટન। 22 દેશોના પ્રતિભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો। આ 3 દિવસીય ટેક ઇવેન્ટની 7મી આવૃત્તિ 6G 5G નેટવર્ક સુધારણા, ટેલિકોમ અને અન્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે। આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીની સાથે કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓ પણ હાજર છે। એઆઈ એપ્લિકેશન્સ, એજ કોમ્પ્યુટિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 અને ઇન્ડિયા સ્ટેક સંબંધિત નવી માહિતી એશિયાના સૌથી મોટા ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે। આઈએમસી 2023 બ્રોડકાસ્ટ, સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સેમિકન્ડક્ટર્સ જેવા સંબંધિત ટેકનોલોજી ડોમેન્સનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે। આ 3 દિવસીય ઇવેન્ટમાં 5G, 6G, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવી ટેકનોલોજીઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવશે અને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ, ગ્રીન ટેકનોલોજી, સાયબર સિક્યુરિટી વગેરે સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શિલાન્યાસ જોઈ કોર્નરની મુલાકાત લીધી હતી। આ દરમિયાન જીઓના ચેરમેન આકાશ અંબાણીએ પીએમ મોદીને આઈએમસી 2023માં કંપની દ્વારા પ્રદર્શિત નવા ઉત્પાદનો અને ઉકેલો વિશે જણાવ્યું હતું। પીએમ મોદીએ આ વર્ષની ઇવેન્ટમાં એરટેલ અને એરિક્સન દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલી નવી ટેકનોલોજી પર પણ એક નજર નાખી। તમને જણાવી દઈએ કે આ ઇવેન્ટમાં જીઓ, એરટેલ અને વોડાફોન આઈડિયા જેવી ટેલિકોમ કંપનીઓ તેમના નવા 5G એપ્લિકેશન અને સેવાઓનું પ્રદર્શન કરશે, જે આગામી થોડા વર્ષોમાં ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે। આઈએમસી 2023માં લગભગ 5000 સીઈઓ સ્તરના પ્રતિનિધિઓ, 230 પ્રદર્શકો, 400 સ્ટાર્ટઅપ્સ અને અન્ય હિતધારકો સહિત લગભગ 22 દેશોમાંથી 1 લાખથી વધુ સહભાગીઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग,
हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो, या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की, या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। Namaste and good morning. Our visionary Prime Minister, every generation needs a vision that inspires it to do great things. You have given my generation an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. Sir, you have kept yourself young at heart, thought and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive and sustainable world. अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।